Žir. Jako zavesno dalko i dobro idemo. Spreman si Žir. Помале, са помале. Ако в штали имамо 3 път по 4 краве, колко е то цецки? Под А 8, 12 под Б, 24 под С или 48 под Д. Жир, размисли си, вземи си часа, колко ти треба. Моја бака е мила краве. В шталици. В талици. Колко крави е имела твоја бака? 2. 2 кравици. И бака има још 2 краве. Колко е то крави, Жир? Па не има још 2. А да рецимо има још 2. Сусед ја даде још 2 краве. Колко е то крави, Жир? 4. 4 краве. И толку пут још 3 пот. Још 3 пот по 4 су колку крави, Жир? 12. 12. Жир. Колко крава има цецки, Жир? Поси прво мораш замислити. Колко? Си да видел зизека од краве? Видел сам зизека. Как изгледи? И пробал сам го исто. И пробал си. Сам го. И колко онда има зизеки? Не знам, јас сам јано го виде и док сам пробал ме бака пошприцнала, пак сам онда веќе ника не виде. Али мало ме терема приела, пак морам си мало зброите. Нема предање! Благослови Боже ове војнике храбре. Жир, земи си час, зброј си, кај си мислиш? Ја мислам да има 4. Крава има зизеке. 4 зизека. Добро, Жир. И колко е 12 крави и сака штара има 4 зизека? Колко има се скупа зизеки? Колко е то? Тоа е една група зизеки, Жир. Колко га то зизеки? Колко га то цецки? Тоа е од D48. Жир. 100% си сигурен, Жир. 48 по ден. Тоа е конечно твое размишљање, Жир. Па ја мислим да е. Жир. Питање е точно, Жир. Па пак си мораме и пуснути. Мораме си пуснути. Люди, видиме го. Исус!
Podmornicu imaju. Podmornicu imaju. Fletno, trejojti. Fletno, trejojti. U trenucima ratovanja, braćo i sestre, nameće se potreba da se u našem gradu napravi vojni ordinarijat. Molimo priloge vjernika, koji će uz priloge Svete stolice i priloge Republike Hrvatske biti dovoljni. 8 milijuna eura je svota koju trebamo da se izgradi veliki, velebni vojni ordinarij, gdje ćemo mi, vojnike ovog kraja, blagosiljati. Amen. Aleluja. Aleluja, aleluja. Ima ih. Krištam. Gospod komandant, dusan je čas za našu postrojbu, otpevamo v pobjedu. Pobedo, Gospod komandant, sve bomo. Glečta koliko ih je to. Jezoš. Žir. Mama. Če se ne vidimo. Ni da te ne pozovem. Dobro. Gustav. Idemo. Pomagaj. Strah me, Gustav. Njuši mi ih, stari moj, njuši mi ih totalno. Čušam da tenka imaju. Ma sredit ćemo mi taj tank odmah. Pomalem, bo me sad potuke. Pusti to! Pusti to, moje kotu! Pusti to! Nema me! Ja sam Turčina! Nema, ja sam Turčina! Čuj, to je neka vrsta rijetka, jebote, ja to baš nisam viđao. Nema me! Dobro to! Pusti! Okej! Dobro to! Ne, to je porna konvencija! Diš se! Legem! Diš se, jebem ti Turčina! mater Zagorsku! Diš se! Okej. Diš se! Vrati mater me džimursku pizdu! Vrati mater me džimursku mene! Šmene je! Šmene nema! Pusti me! Ajde! Hodaj! Ravno! Ravno, moj kotu! Aleluja, aleluja. Ne! Ljudi, idemo! Če izginemo, izginemo pošteno! Moj! Čakam ber! Moj!
Zagorec, tiha budi kad te neka pitam. Daj mi reći lepo, biraj se kad ti zmija oko spije ili kad ti ga ja vritku porinem jedan put. Kad mi zmija oka spije. Čuj, Zagorec, zajebo si se, njega nigde zmili oko. A čiji si ti? Pa, onaj Krtičin. O ko je Krtica jebote? Pa naš grada, načelnik. Šalama, on je hvost. Tata me boli. Dadi! Mane! Vede! Gdje je Žilje? Žirka je! Štaro je sljedeće pitanje, Gustav. Daj mi ništa! Vletno! Njega već pitanje, Žiri. Ti si povednik, Žiri. Nek še puckaj me zove, Idu. Ne, Žiri. Pomalem, Žiri. Samo vratu, Žiri. Ne, Žiri. Ne. Pomalem sam. Još sam jedno pitanje. Nisu te. Pomalem, nise vemu. Ne mi se gubite. Žiri. Ne mi se gubite. Žiri, ne idi, Žiri. Ne idi. Žir, zbudi se, Žir! Nega većina! Ljudi, nega većina!